जत बरम गोनां आदम जित्सम नरकनो जतरनो आनी पाइफ्लाया हामदाकना याफारि आं ताबो कालचार अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिलनि रेबनै सेसननि दिनै सालनैनि साल सालनि पहिला बेरामनि पान्डानि सामुं गोतां जेमै जाखा दिनैनि पहिला सामुं गोतांखा क्वेश्चन एंड आंसार्स आवर प्रश्न उत्तर पर्व सोंमुं ताई किरकमुं आं जत मेम्बार्सनो सिनायनानै मुचुंगो बंखा जतनि जागोनो और दिनै बिजनेस लिस्ट दंगो बबो दिनै ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव मेम्बर बबो क्वेश्चन नि आंसार देनाय रिप्लाय देनाय अब मेंशन खायजाक दंगो ओंखाय आं ताबो दिनैनि पहिला क्वेश्चन खायनाय हिसाबै बरम गोनां आदम बिमल कांति चाकमानो बिन क्वेश्चन नंबर सानाबागै कबगो Thank you, sir. Admitted question number 14. Borong Ganang Chairman, जों Tipramotha EDC Hapmo Paimane Yagolo Kokorno Kobui Chakma Molsam Halam Kaiping Mahai Boroni Kok Bata Samkriti no develop Kainen Bawi Chung isi meeting logo discussion Kalekha they Kok development ni kaca committee berkhazak tha tegu financial joto chiniti prasa ni kok rono develop khaini bagai जों साथारनाय हामबाय Respected Chairman, sir, any supplementary income state government ni ICA department ni तरफ से क्यों खबर and others minority language ni bagoi magazine newspaper बोले तो सरकारी की सकते बोले कि ऐसे बोले तो Borong Ganang Chairman the MDC ni kok piramang je state level ni high kok borong ni the adults minority language ni development ni bijab sanana ni bagai EDC berhai ni tabau one show tanggo bijab sanana ni bagai order rozak tanggo they minority community ni language orna bujang one shot nai financial Honorable members, Bimal Kanti Chakma. Admitted question number 15. Borong Ganang Chairman, tabok sejora seni edisi hafang by zonal te sub zonal level lo election khainan bagai one sojaya ko tamne ke zonal sub zonal level lo village committee khainan bagai provision kuri haifan jang EDC village committee election khainan bagai election commission no jang chithi rokha Mandang Chairman, sir,
आईनी सप्लीमेंट्री उनके हम लोग साथ समय दिखाने अब पैराग्राफ 3(1)(e) Establishment of Village Committee और कोई ढाके होना है दो तो खनुतले एडिशनी आवा चुंके में आउट ऑफ एडिशनी एरिया हो चुंके नुको मतलब ग्राम पंचायत विलेज लेवल ग्राम पंचायत ब्लॉक पंचायत समिति जिला स्तरीय जिला पंचायत समिति और जिला परिषद बोले के तुम कारण उनके वो बार-बार विभिन्न कमीशन सेंट्रल ने विभिन्न कमीशन और प्रश्न क्यों जे बुक के स्टेटो ब्रेक पंचायत सिस्टम अब तो काजे आईनी कौन के अब যে আইডিসি এরিয়া ব্লক পর্যায়ে উনকে চিনি অনেক কিছু অসুবিধা তম যেমন ব্লক পর্যায়ে মিনিমাম 5টা ভিলেজ কমিটি উনকে একটা ব্লক অ্যাডভাইজারি কমিটি উন্নয়ন কিন্তু 5টারই তলা উনকে আরো ব্লক অ্যাডভাইজারি কমিটি করে কাজেই বোধে যুবরাজনগর আরডি ব্লক 3টা ভিলেজ কমিটি তো কলাছড়া আরডি ব্লক একটা ভিলেজ কমিটি তো পানিসাগর 3টা আর কোন বিএসসি ব্লক অ্যাডভাইজারি কমিটি কে বনি বাবু ব্রনি দায়িত্ব ব্রনি গার্জিয়ান খেয়াল করে স্টেট বকে আইডিসি বকে কাজে আর 7টা আইডিসি ভিলেজ কমিটি হয়ে একটা সাব জোনাল তো নগাঁও সাব জোনাল কাজে সাব জোনাল যদি উনকে একটা চিনি মাতাং প্রশাসন কিন্তু সুবিধা অবতল নাই ঠিক বলেকে ঊনকোটি ডিস্ট্রিক্ট গৌরনগর আরডি ব্লক 3টা ভিলেজ কমিটি চন্দ্রপুর আরডি ব্লক 4টা ভিলেজ কমিটি অবকেবল নর্থ জোন ওয়েস্ট জোন ওর আগরতলা অনলি 4 ভিলেজ কমিটি ডুবলি 3 নওচর 4 বসনগর 3 नौटके वो 14टा विलेज कमिटी एडीसी उनको स्टेडियम में गार्जन करे और ठीक वेस्ट को 14टा बोले के साउथ बोले के यार कुआंगबाड़ी भरतचंद्रनगर राजनगर और 5टा दो काजे और टोटल 33 नंबर विलेज कमिटी बोलने गार्जन करे कारण उनके और वीडियो नि माध्यम उनके पंचायत समिति बड़ा दायित्व करे कारण उनके तो आउट ऑफ एडीसी एरिया ने भूत पाए और इलेक्टेड उंगिया पंचायत समिति चेयरमैन वाइस चेयरमैन तो मेंबर तो काजली बनी बाबू सुबह सना बनी बाबू से একটা করতে 15 finance commission empowering local bodies local body no the finance commission chapter 5 page number 47 the finance commission report 15 finance commission report for year 2020-21 15 finance commission और commission কোন পক উল্লেখ করে যে অর শাখা চুন গ্রাম কা 5th schedule by 6th schedule চুন finance commission রাং দিনায় अब मैंने प्रश्न उनके फिनांस कमीशन ब्रेकर रामवित आउट ऑफ एडीसी एरिया क्लियर है पंचायत राज इंस्टीट्यूशन मुताबिक ब्लॉके ग्राम पंचायत में 75% থেকে 85% ब्रह्म रामवित 15% to 25% पंचायत समिति 5% के माननीय সদস্য আপনি সাপ্লিমেন্টারি কোয়েশ্চেন করুন अच्छा आम प्रश्न पाइदो जस्ट वो उल्लेख केले ना 5% उनके जिला पंचायत समिति और जिला परिषद जोन एडीसी ब्रेक माइको विलेज कमिटी ब्लॉक एडवाइजरी कमिटी टीटीएडीसी और हम उनका विलेज कमिटी इक्विवेलेंट टू ग्राम पंचायत बीएससी इक्विवेलेंट टू पंचायत समिति जिला परिषद जिला पंचायत समिति इक्विवेलेंट टू टीटीएडीसी उनका काजे आईन प्रश्न उनके
원이가도 제한두신이 강화갔던 것. Paragraph 3.1 Establishment of Village Committee or Khoistari Online. State authority সংখ্যা সম্পত্তি চার্জকে বলো থ্রিটার সংখ্যা শ্রী সাবজনাল জনাল নাই কাজে আইন প্রশ্ন অঙ্কে অবাচিনী সুযোগতম অবাচিনী পাওয়ারতম পাওয়ার উন্নত করেও দুটি কারণে কেমন নাই ঠিক আছে আপনি বসুন Hambai borom gana MDC borom gana chairman ekdam bangka 3-tier panchayat 60 law applicable ya tabak sujara block by je chini ADC village no interface khai kamani abo sanan thangke 60 ni ain ni mutabek violence khai tongjagur tabak question hingke omo hai chang 3-tier panchayat khayo ni ekmot tomangke tabak sujara zonal level sub zonal level je village committee no tuidul tongmani abo block by hai interface khayo tolawa tongjang mani omono chang yokna ni bagai chang wan sogoi tongo tani ke block angkha state ni mechanism block by chanan thangke 6 schedule panchayat no chalokna ni provision cheguri jai hok tabok chang 3-tier panchayat ni kok khaba chang buskang logo ekmot tongo wan chobai ne ambai supplementary job honorable member Devajit Tripura. Honorable Chairman, admitted question number 16. MG Rega Tabuk Block Department Officer ni bisintui khlaijagoi tongma abo subjonal ni yaktei khlainani TDADC administration ni kono wan sukma deta. borom gana chairman chini ADC hapangbai tabak sujara MGM Rega no samang khaina ni bagai wan chomung gri kho tani ke MGM Rega ne je rules amo je provision samang tanga ni bagai je mechanism nango chini ADC hapangoi o mechanism ro gri hani bagai chung tabak sujara Rega ni je prokolpo samang tanga ni wan chojek Boromgram Adam Devajit Tripura. Honorable Chairman, admitted question number 17. Bangla script by Suizaja TTADCD Jota official book Eva Benaro Roman script by Suizagna Nikuno Wan Sukma Deto. borom gana chairman chung ADC hapang phaimani ya golo puila ko sakha chung kokrona khoboi bebak language no chung respect khaiwe tei khaine Bengali script ni against listen thangya phia basini amor rights tongo chini odikar tongo chung chini kogna chung bo script by suine chung wan shokha chini ADC ni joto banner display board amo bebak na chung roman script by sui thepa phinai hene niro nuk na chini koksam nok roman script by sanam kha chung phaimani ya golo Boromgram Adam Dhirendra Devarma. Honorable Chairman, no borom yakhare ini ani songmungka immediate question number 19 tabu kaibusuk bedek ebake department tidi ADC no yakhajak tong abo kisah sinani musung ambai
Borong Chairman, Tabak Jora Hasti Hapangbai, Sini TTADC now 13 department Yapazaka, Aronibisi, Agriculture, Horticulture, Forest, Fishery, Umahairok Tongo. Borong Adam, Ananto de Borma. Borong Galang Chairman, Hani question number 20, Ang Sinanayo, TTADC Amsayo, Tabuk Zoratei, Kunu Town Committee Khazakade, Ebong Bobo Daga Khazaka, Abu Sakalainen Bagan, Koyo, Hambai. Borong Chairman, TTADC Town Committee ni Action Amdaka 20 Februari 2021 Haipana sang Town Committee sanamjaya ko sang first second AC meeting o sang Town Committee khana ni bagoi discussion do khalaikha lai thangnai administration atrota location no Town Committee khaina ni bagoi bro propose kai kha hapana chani ADC hapang ni bakhak tei taksuk jora kaisepana Town Committee khajaya ko Borong Adam, Sadagar Kolu. Borong Atu Pangokra. Admitted question number 22. Anisung Mongka, TTADC Amsaini, Sal Sibai, Dolai Hankoni, Rengsani Simi, Rengrem Charjora, Rengnok, Yafarzak, Tai Kuguni Hankoni, Rengnok Rock, ADC no Buffalo Yafarzak. Respected Chairman, sir. Salgate Tholai Hankoni, Rum Remsani Simi, Rum Nemchar Jora, Rum Nok Rogni, Poza Haste Hapang, TTADC Ni, Yago Yapaka. Abo Haikai, Guguni Hankoni, Rum Nok Rogni, Poza Haste Hapang, Bukro Yaforno, Abo Saoimani. Take a question to money. Kini Borong Adam. I'm going to be question number. Sakalanya Bebe, Kobogo. Borong Honong to the Borma. Borong Galang Chairman, Hani next question, question number 21. Borong Chairman, Sung ADC Hapango Paimania Golo, One Choka, Sini Joto MDC of Haine, Janja Amsayo Tangui, Elakani, Lukurok by Malay Pro, Janjal Tomani Rono, Isamasa, Sanja Kanke, Subawi Manager, High Connection. Koroksa MDC ni 24 lakh bosoro fan allocation untuk henai jeng regulation nalaka isi meeting ko. Kaisa বিশেষ notification মাঝামাগো কোনো kini honorable visitors personal mobile phone by अधिवेशन चलमानी किनी गोबांमा तथ्यरो फोटो स्नैप खाइदंगो and please